Good job. شيل. يا صديق وش هذا؟ ها؟ من اللي سواها؟ من اللي سوى هذا؟ ها؟ هذا اللي يسوي؟ يا اخي طحنه وكيله حلو هذا. عطنا اثنين زيه يا اخي. ابغى زيه يا اخي كل ما جيت بلحق تعطوني بيت. ابغى اثنين زياده وين الحاسبين؟ عطني بيت. شوف هناك شوف هناك. يا اخي طحنه وكيله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे भाई दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। जो भाई अरबी ज़बान नहीं समझते वो तो कहते होंगे कि ये सऊदी झगड़ रहा है, लेकिन बात इसका अक्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो अलबेक ये आदमी बनाया वो आदमी किधर है, मेरे को और मज़ीद चाहिए। तो इस तरह इसका पेश आना, इस पर सऊदी अवाम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है कि आपको एक अजनबी गरीब के पास ऐसे तनकीद से बात करना नहीं चाहिए था। तो फिर ये असर गटामा आया, इसने मदद मांगी और उसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद हैं, आप मुलाहिज़ा कीजिए। और आप दोस्तों का कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं, आप भी अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله يعطيك العافية حق البيك، يا مرحبا. تبي تصور معي؟ ها صورة؟ يلا ما في مشكلة. أكل 100 هذا بيك. शुक्रिया। عفوا. يا مرحبا بكم، شرفني والله. شكرا حبيبي، يعطيك العافية. شكرا. يا مرحبا. عطنا واحد اثنين مسحب يا حبيبي. ها أهلين، كيف حالك حبيبي؟ طيب معلوم أنا مين؟ ايوه كيف حالك أنت كويس؟ الله يسعدك يا رب. شكرا حبيبي، شكرا. الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا. هذا حارس الأمن طال عمركم اللي ذاك اليوم صورت معه. يا مرحبا بك حبيبي. الله كيف حالك أنت؟ طيب تمام الحمد لله. كيف الدعاية معكم ذاك اليوم؟ الدعاية ترى كويسة، والله يوفقك إن شاء الله وتستاهل كل جعل خير. والديك في الجنة حبيبي الله يسعدك. الله يطول كمل عمرك إن شاء الله وما عليك، احنا معاك. الله يسعدك. الله بارك الله يوفقك. فيك. الله يبيض وجهك ويرحم والديك. شكرا يلا حبيبي. دوس. الله يسعدك يا رب. حبيبي تسلم يا غالي. هذا حبيبي وقلبي اللي صورت معه اللي في البيك. الله يبيض وجهك. انت ما في مشكلة؟ ما في مشكلة حبيبي.